जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। वैशाख मासर शुक्ल पक्षर तृतीया तिथि को आम अक्षय तृतीया बोली कही था। यही वर्ष एप्रिल 30 तारिख दिन आमर अक्षय तृतीया पड़ी। देखो मैं अक्षय तृतीया को नहीं करी बहुत सारा वीडियो आपण पाखक छाड़ी सारी। आज जो वीडियो आपण पाखक माने एटा होची माने अक्षय तृतीया रे देखंतु सुना किनिबार प्रथा बहुत रही। सुना किनले बहुत शुभ बोली मध्य कुहा जाई थाए। किंतु जो माने सुना न किन परिबे से माने कौन करिवे आउ अक्षय तृतीया रे कौन करिबा शुभ कौन करिबा अशुभ केउ उपाय कले वर्षक सारा धनर अभाव पड़िबो नहीं ता व्यतीत अक्षी मुठी आपण माने समस्त सुनिथिबे अक्षय तृतीया रे अक्षी मुठी हुए। तो अक्षय मुठी कौन मध्य मु आपनको कहिबी। देखंतु फास्ट होची सनातन धर्म रे अक्षय तृतीया तिथि बहुत शुभ तिथि बोली ग्रहण करा जाए। यही दिन समस्त मांगलिक एवं शुभ काम बिना मुहूर्त देखि मध्य करा जाए। अक्षय तृतीया रे सुना किनिबा अत्यंत शुभ बोली ग्रहण करा जाए। सुना परिवर्ते अक्षय तृतीया रे महालक्ष्मींकर रूपार मुद्रा मध्य आपण किनि परिबे। आपनक पाखरे जदि सुना किनि पारनांती ताहले महालक्ष्मींकर जो आसुची कॉइन आजिकली मार्केट सुना दुकान मिल जाउची तो सेई गोटे रूपार कॉइन आनिबे जेउथिरे महालक्ष्मींकर प्रतिमूर्ति थिबो सेई ये किनि परिबे सुना परिवर्ते। ता व्यतीत आपण से दिन पित्तलर सामग्री मध्य किनि परिबे नहले तंभार जिनस मध्य आपण किनि परिबे घर को आनी परिबे। ता व्यतीत आपण कौड़ी होची महालक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय जिनस तेनु करी अक्षय तृतीया रे आपण पारुचंती जदि हलदिया कौड़ी किणंतु जदि आपको हलदिया कौड़ी माने मिलू नहीं ताहले मध्य आपण धला कौड़ी किनि परिबे जहा द्वारा माँ बहुत प्रसन्न हुअंती बहुत खुशी होतांती घरे पूरा धन धान्यर परिपूर्ण करथांती। एई दिन आपण हलदिया सोरिष मध्य घर को आनले महालक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। एई दिन आपण जदि खंड हलदी माने गोटा हलदी जदि आपण किणुचंदी घर को आनुचंदी मध्य महालक्ष्मी प्रसन्न होइथांती धनर वर्षा करथांती जा द्वारा घर सुख शांति समृद्धि रे परि उठे। ता परिवर्ते आपण अक्षय तृतीया रे मध्य झाड़ू मध्य किनि परिबे कारण झाड़ू को मध्य महालक्ष्मींकर स्वरूप भाव ग्रहण करा जाय थाए। तेणु आपण से दिन झाड़ू मध्य किनि परिबे। एई सब जिनस मु आपन जहा कहली जेमति कि रूपा कॉइन हैला आपनकर कौड़ी हैला आपनकर पित्तल तंबा जिनस हेई पारला तापर खंड हलदी झाड़ू ए सब मध्य सुना परिवर्ते आपण किनि परिबे। किछि माने आजिकली आपण देखुथिबे ना सुना रेट आसिकना लक्षे पाखापाखि छुईलाणी आ समस्तक पाखरे भी संभव नुहे कि मत लगुच बहुत कम लोग जे सुना किणुथिबे। तो ता परिवर्ते माँ को केवल तो सेमती किछि नै माँ को भक्तिर सहित आपण जदि जहाँ भी देबे आपण माँ पूरा प्रसन्न होइतांती। सुना परिवर्ते आपण ए सब जिनस किनले ना आपण को सेई फल मिलिबो जहाँ कि सुना किनि करी मिलुची। तेणु आपण ए सब कोन पई किनिबेनी तो ए सब आपण किनि परिबे। तो यही दिन कौन करिबा शुभ कौन करिबा अशुभ देखंतु यही दिन आपण जदि माँकर माने से दिन भगवान विष्णुकर जेहेतु वैशाख मास चलची अक्षय तृतीया बड़ पर्व तेणु से दिन विशेष करी माने आपण ता पूर्व दिन पूरा घर धुआ पोछा करी सबू परिष्कार परिच्छन्न करेंगे। से दिन टिके जल्दी उठिक जमती निजर नित्यकर्म सारी एटलिस्ट कौन करेंगे पंच उपचार रे भगवान विष्णुकर महालक्ष्मीकर पूजा करेंगे। तांको टिके भल भोग आपण तैयारी करी कौन सी भोग आपण अर्पण करें। ता व्यतीत मंदिर जिबे आपण माने आपणकर सामर्थ्य हिसाब से से दिन आपण चेष्टा करेंगे किछि ना किछि दान करने आपण अन्न दान करें जल दान करें वस्त्र दान करें चप्पल दान करें छता दान करें बिंचना जो हाथ पंखा जहाँ कहती बिंचना दान करें कारण दान कर महत्व से दिन बहुत बहुत अधिका थाए। तेणु आप चेष्टा करेंगे से दिन दान करने आउ ये सब नियम पालन करने से दिन आपण चेष्टा करेंगे क्या माने कौन करेंगे नहीं से दिन देखंतु आपण
କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା, ସୋରିଷ ତେଲ, କାଚ ଜିନିଷ, କୋଇଲା, ଲୁହା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଛୁରୀ, କଇଁଚି, ପନିକି ଏସବୁ ଆପଣ କିଣିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଧାର ଦେବେ ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ ପଇସା ଆଣିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ପଇସା ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଧାର ଉଧାର ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ମଦ ମାଂସ ସେସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତାସ୍ ଜୁଆ ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ନା, ତ ମାଆ ମାନେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ରାଗିଥାନ୍ତି। ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି ରାଗିଲେ ନା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଘରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଉପାୟ କରିବେ ନା, ଧନର ଅଭାବ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଉଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଉଡ଼ି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ରୂପାର ଯଦି କିଛି ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ରୂପାର ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ ପଛେ, ଟଙ୍କାଟେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ନାଲି କପଡ଼ା ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିବେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ନାଲି କପଡ଼ାରେ କଉଡ଼ି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ପଇସା, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନାଲି କପଡ଼ାରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ କରି ଆଗେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ନାଲି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲକର୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି କବୋର୍ଡ଼ରେ, ତ ଆପଣ ସେଇଠି ରଖିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା ଆସିବ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଖାଲି ଏଇ ଉପାୟ କଲେ ହେବନି, କର୍ମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିକିନା ଖାଲି ପୂଜା କରି ରହିଗଲେ, ଭାବିବେ ହଁ ମୋର ପଇସା ଆସିବ। ପଇସା ଭଗବାନ ଦେବେ କେମିତି? ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ କର୍ମ କଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ କି ନାହିଁ, ସେଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଇସା ଦେବେ। ଆଉ ସେମିତିରେ ଆପଣ ବସିଗଲେ ତ ଉପରୁ ପଇସା ଆସିବନି ନା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା ପାଠ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିଯିବ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧାତୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେ ସୁନା ମାନେ ନ କିଣିପାରିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷିମୁଠି କ'ଣ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦିନଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନଟି ଥାଏ। କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମାନେ କୃଷକମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ସେମାନେ ଅମୃତବେଳା ଦେଖି କୃଷକମାନେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ମିଶା ଧାନ ବିହନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଗଉଣୀକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ଦେଇ କିଆରୀ ବା ଜମିକି ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଟୋକେଇରେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ କିଆରୀରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସେଇ ନୈବେଦ୍ୟକୁ କିଆରୀର ଇଶାଣ କୋଣରେ ପୋତି ହଳ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଠା ମୁଠା କରି ବିହନ କିଆରୀରେ ବୁଣିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେମାନେ ମୁଠା ମୁଠା କରି ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ବିହନ ବୁଣାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।